Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. 안녕하세요. 와주셔서 감사합니다. Alors pour commencer, on accueille le groupe Kotoba. Est-ce que les membres peuvent se présenter individuellement, s'il vous plaît? 혹시 각자 소개를 해줄 수 있을까요? 안녕하세요. Bonjour, je m'appelle Dion. 오늘 만나서 반갑습니다. 저는 보컬과 기타를 하고 있습니다. Bonjour, je m'appelle Dion, je suis enchantée de vous rencontrer. Je m'occupe du chant et de la guitare. 다음, 다음 분. 안녕하세요. 저는 다프네라고 합니다. 저는 포토바에서 일렉 기타와 프로듀스를 하고 있습니다. Bonjour, je m'appelle Daphné. Je suis en charge de la guitare et de la production des chansons. 네, 다음 분. 네, 안녕하세요. 고토바에서 드럼 치고 있는 민서입니다. Bonjour, je suis la batteuse du groupe Minsa. 혜림. 안녕하세요. 서버에서 베이스 치고 있는 혜림입니다. Bonjour, je suis Hélim qui s'occupe de la basse, la guitare. Ok, Enchantée. merci pour votre présentation. Alors pour commencer, comment et quand a été créé le groupe? 밴드가 언제 이제 완성이 됐는지, 그리고 왜 만들었는지 한번 말씀해 주실 수 있을까요? 제가 원래 싱어송라이터를 혼자 하고 있었어요. 근데 다프네에게 기타를 부탁을 했는데 둘이 하다 보니까 너무 잘 맞더라고요. Donc au début, Dion était toute seule, enfin elle écrivait ses chansons et elle chantait ses chansons toute seule, et après elle a rencontré Daphné qui lui a proposé de faire quelque chose ensemble. 그래서 2019년에 같이 첫 앨범을 발매했습니다. Et en 2019, ils ont sorti leur premier album ensemble. 그 이후에 지금 민서랑 같이 활동을 하게 됐고 최근에 혜림도 같이 활동하고 있어요. Et ensuite, ils ont rencontré Minso, puis Hélim à la fin, après leur premier album. 네, 저희가 이 밴드를 만든 이유는 말로 다 표현할 수 없는 마음이 있잖아요. 그걸 음악으로 표현하고 싶어서 밴드를 만들었습니다. Et ils ont eu envie de créer un groupe de musique parce que il y avait des choses qu'ils voulaient exprimer, mais ils n'arrivaient pas à exprimer par les mots. Et donc, ils ont décidé d'exprimer ça à travers la musique. 네, 그래서 저희 밴드 이름인 코토바도 일본어로 언어, 말이라는 뜻이에요. Ah, et c'est pour ça que Kotoba, ça vient du japonais et ça veut dire la langue, les mots. D'accord. Ok. Comment vous répartissez-vous le travail pour créer de nouvelles musiques? 일할 때 그 일을 분방? 어떻게 서로 나눠지는지 궁금하대요. 저희가 한 명 한 명 다 역할이 있는데요. 먼저 저는 일을 너 이거 해, 저거 해, 이거 해줘 이렇게 시키는 역할이에요. Donc, Dion, elle dit que déjà chacun a son rôle dans le groupe et elle est un peu en charge de donner les directions, donc de dire toi tu fais ça, toi tu fais ça. 그리고 다프네는 음악을 거의 다 혼자 만들어 와요. 그래서 프로듀서입니다. Et Daphné, en fait, il compose tout seul, donc il apporte des chansons au groupe. 그리고 민서는 머리가 되게 좋아가지고 그 회계, 막 계산하고 돈 관리하고 이런 걸 잘해요. Et Minso, comme elle est très intelligente, elle s'occupe aussi de tout ce qui est financier pour le groupe, tout ce qui est publicitaire, etc. 그리고 혜림은 신입사원, 최근에 합류했기 때문에 아직 인턴 하고 있습니다. Et en fait, Elim, elle travaille à côté, donc elle est interne, comme on peut dire. Elle est stagiaire encore au travail à côté, du coup. À mi-temps? Mm. D'accord. Justement, du coup, quand ils créent leurs chansons, comment ils trouvent l'inspiration? Est-ce qu'ils s'inspirent de leur vie personnelle? 음악을 할 때 아니면 음악을 쓸 때 어떻게 영감을 받고 어디서 영감을 받고 하는지.
개인 사생활에서 받고 있는지 아니면 다른 영향이 있는지. 음, 그 음악을 만들 때 처음에는 그냥 머릿속에 막연한 이미지라던가 어떠한 개인적인 생각들을 가지고 있다가 그것들을 처음에 기타로 틀을 만들고 그리고 드럼 프로그램, 컴퓨터를 통해서 드럼을 입혀요. 그리고 베이스를 제가 쳐보면서 화음이 잘 어우러지는지 어떤 음을 짚을지 결정하고 또 거기에 맞는 또 메인 기타를 만들고 처음에 그러면은 기타부터 만드는 거예요? 처음에는 기타부터 만들고 자, 제가 정리해드리겠습니다. 다프네가 머릿속에 그리고 마음속에 있는 약간 불확실한 이미지가 있어요. 그거를 기타로 먼저 표현을 합니다. 네, 이거부터 부탁드릴게요. Donc en fait, Daphné, d'abord, il a des images et des idées personnelles qui se forment dans son esprit. Et pour visualiser ça, il commence par faire quelques notes à la guitare. 네, 그런 다음에 요즘 컴퓨터로 음악 프로그램을 많이 하잖아요. 그 만들어둔 기타에다가 드럼 리듬을 컴퓨터로 만들어 봅니다. Et ensuite, sur des programmes spécialisés pour la musique, il ajoute une batterie et ensuite une basse pour harmoniser le tout et voir si ça va bien ensemble. 네, 그리고 기타와 드럼 사이에 베이스가 있으니까 이제 기타하고 드럼 완성이 됐잖아요. 그 사이에서 어우러지는 베이스를 만들어요. Donc une fois, enfin c'est ce qu'elle a dit, une fois qu'il a bien mis les basses pour la batterie et la guitare, c'est là qu'il rajoute les autres instruments et qu'il voit ce qui va et ce qui va pas. 그러면은 기타, 베이스, 드럼이 완성이 됐으니까 또 어떤 화음, 하모니를 하면은 노래가 아름답게 나올지를 결정을 해서 완성한다고 합니다. Et ensuite, une fois qu'il a fait ça, il se demande qu'est-ce qu'il pourrait rajouter donnerait une jolie harmonie à la chanson et c'est là qu'il ajoute le reste, la voix, etc. 그런 다음에 가사를 어떻게 써요? 가사랑 보컬 멜로디는 보통 가장 마지막에 만드는 편이고 Alors il Bien, écrit désolé. Il écrit les paroles à la toute fin en fait. Une fois qu'il a complété, il a fini la musique, c'est là qu'il se dit quelles paroles et quelle mélodie il va écrire. Bon, une fois que l'instru est fini, c'est ça? Oui, une fois que l'instru Ok. est fini. 개인적인 내용 그리고 가사는 개인적인 내면에서 영감을 받는다고 합니다. Et il dit que les paroles, c'est des choses qui viennent de l'intérieur, enfin son intérieur, c'est des choses qu'il pense et qu'il exprime à travers les paroles. 이상입니다. Comme ça. Et c'est tout. Ok. Bah là, pour justement découvrir un peu votre musique, on va passer donc votre morceau Love and Art. Donc une 곡을 performance. 들어보도록 하겠습니다. 아, Donc c'est parti.
Voilà, donc c'était Love and Art de Kotoba. Je pense qu'ils ont vu le chat, il me semble. Je sais pas s'ils ont vu, mais il me semble. Si, si, ils ont vu. Vous avez aimé la joie du public à écouter votre musique? 혹시 그 보는 시청자들의 기쁨을 보셨는지. 고맙습니다. 다 보고 있어요. 다들 Ils ont 너무 vu. 귀여워요. Elle dit ils sont trop mignons. Alors, donc là, on va passer justement, est-ce que donc ils sont indépendants? 그 되게 레이블이 있으신지 아니면 독립을 하시는 건지 궁금하대요. 저희 레이블 없고 독립입니다. C'est bien ça, ils sont indépendants. Du coup, est-ce qu'ils vivent uniquement grâce à la musique? 음악으로만 사시는 건지 아니면 따로 다 일을 있으신 건지 궁금하대요. 음악으로만 하고 있어요. 그런데 가끔 다른 일을 하기도 해요. 재미로? 재미로 아니면 필요해서? 약간 재미로? 저는 합주실 운영하고 있어요. 뭘요? 밴드 연습실? Ah, 합주실. bien. 응, 응. Donc, elles disent que oui, ils vivent de leur musique, mais de temps en temps, ils font d'autres jobs aussi parce que ça les amuse de faire autre chose. Par exemple, Minso, elle dit qu'elle s'occupe d'une salle d'entraînement pour les groupes de musique. D'accord. 다른 분들은 다 하시는 거 없어요? 그 다른 외주 작업? 그러니까 코토바 음악 말고 어떤 뭐 광고 음악 아니면은 페이스북 배경 음악 이런 거를 만들고 있어요. Et donc Daphné s'occupe aussi de faire des musiques pour des publicités par exemple ou pour des bandes annonces YouTube ou des choses comme ça. Et les autres membres aussi ou pas du coup? Et 혜림 씨는 뭐 하시는 거 있어요 따로? 뭐 하세요? 없어요. Non, elle fait rien à côté. 혜림. D'accord. Et La chanteuse non. ok. Yeah. 엑스에서 Depuis leur début, c'est quoi leur meilleur souvenir? 데뷔할 때부터 가장 좋아하는 추억
아니면 기억나는 게 있으세요? 가장 데뷔한 이후로 가장 기억에 남는 어떠한 좋은 거. 팬서포트 장관. 아, 저희 이번에 한국에서 가장 큰 락 페스티벌에서 신인 밴드를 뽑는 대회에서 상을 받았어요. 그게 너무 좋았습니다. Où elles sont allées à un très grand festival de rock récemment et elles ont reçu on appelle ça le prix du nouveau groupe de rock populaire. Donc elles étaient hyper contentes. Oh, congratulations. 누구 새로운 축하드려요. 축하드려요. 감사합니다. 보졸레 누구. 포뮬러잖아. 그때 정말 기뻤습니다. Ils étaient hyper heureux à ce moment-là. C'était sûrement le moment le plus heureux qu'ils aient eu. Avec quel artiste aimeriez-ils, enfin, ils aimeraient collaborer? Et est-ce qu'il y a un modèle qui les a inspirés à devenir chanteurs? 혹시 지금 현장에서 하고 싶은 콜라보레이션 있으신지, 어떠한 아티스트랑 하고 싶은지, 그리고 그 롤 모델 있으신지, 아니면 누구를 보고 음악가를 돼야겠다 싶었는지 궁금하대요. 먼저 콜라보레이션 먼저 말씀드릴게요. 프랑스에 유명한 메스록 그룹 토토로가 있거든요. 토토로라는 토토로. 토토로. 네, 이거 일본 토토로랑 이름이 같아요. 근데 프랑스 메스록 그룹이에요. 아, 그래요? 그 토토로랑 같이 콜라보레이션을 해보고 싶습니다. 아, 정말요? 전 전혀 모르는데. Il y a un groupe français apparemment indépendant qui s'appelle Totoro. Oh. Je ne connaissais pas. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ils voudraient faire une collaboration avec ce groupe français. Bah, je vais essayer de les mettre en contact. 아, 그 연락을 시켜줄 수 있으면 하겠대요. 와, 이건 또. 또 롤모델이 있나요? 저는 엘르가든. 아, 엘레가든. 아, 저는 피기로. 일본 밴드 중에 엘르가든이라는 밴드가 있어요. 엘르가든이요? 그 밴드를 좋아해서 음악을 시작했습니다. Il y a un groupe de musique au Japon qui s'appelle Ellegarten. 맞나요? 네. Et donc Daphné est très fan et c'est en les regardant qu'il a rêvé d'être musicien aussi. 저희가 아까 말씀드린 한국에서 가장 큰 락 페스티벌에서 상을 받아서 그 락 페스티벌에 출연했어요. 근데 그 페스티벌에 엘르가든도 출연을 했거든요. 그래서 그 백스테이지에서 만났어요. 대박. 그래서 얘기를 하셨어요? 했어요. 얘기를 근데 했어요. 같이 뭐 하기로 한 건 아니에요? 아, 약속을 했는데 무슨 약속이냐면 일본에서 가장 큰 락 페스티벌에서 2년 안에 만나기로 같이 출연하기로 약속을 했어요. 너무 좋네요. Donc en fait au Rock Festival où elles ont reçu un prix, elles ont rencontré ce groupe. Enfin, ils ont rencontré ce groupe, Ellegarten, et apparemment ils se sont rencontrés en backstage et ils ont discuté, et ils ont décidé de se rencontrer au plus grand rock festival du Japon dans 2 ans. Oh, c'est Donc, magnifique. Ouais, c'est ce que j'aurais dit. J'aurais dit bravo. 너무 좋다고요. 진짜. 그래서 다프네가 울었어요. Et donc Daphné a pleuré. C'est une belle histoire. 너무 아름다운 스토리래요. 그러니까 롤 모델 만난다는 게 자체가 너무 감동적일 것 같아요. 롤모델이나 같이 해보고 싶은 아티스트? 라이트 토리코. 아, 저희가 밴드 이름이 일본어잖아요. 그게 저희가 일본의 메스록에서 영향을 많이 받았어요. 그래서 일본의 유명한 메스록 밴드들이랑 또 콜라보레이션 해보고 싶습니다. Donc en fait, comme vous savez, leur nom de groupe est en japonais et donc ça veut aussi dire ils ont reçu beaucoup d'influence du Japon et donc ils aimeraient beaucoup collaborer avec des groupes japonais. Donc ce que disent Helim et Minso aussi. 다른 특별한 그룹이나
있으세요? 저 블랙핑크. Ah, ce serait pas mal une collaboration avec Blackpink aussi. Ah, 이유가 있... 너무 예뻐요. Ah, elles sont trop belles. 트로벨, 트로줄리. Oh. du coup, il changerait un petit peu de style. C'est pas le même style, 스타일이, Blackpink. 스타일이 좀 바꿔야겠네요, 그러면. 최선을 다하겠습니다. Je ferai mon mieux. 블랙하면 핑크. 우리 예쁘장한 사베지. Oh. C'est une Blink. 블링크세요, 혹시? 99% 블링크. 1% 남았어요. 99%. 1%는 락밴드니까 좀 참고 있어요. C'est 99% parce que c'est 1%, ça reste pour le rock quand même. Ah. Et les autres membres aussi aiment des groupes de K-pop? Des artistes de K-pop? 다른 멤버들은 K-pop을 좋아하는 그룹 있으세요? 뉴진스요. 뉴진스. 뉴진스. 모름? 저는 K-pop 잘 몰라요. Une sonne ne connaît pas très bien la K-pop, donc elle sait pas trop. 저도 잘 모르. 블랙핑크? 블랙핑크 aussi. 옛날에는 빅뱅을 다 들으시지 않았어요? 아, 클래식. 옛날에 들었어. 옛날에. Bon, il y a longtemps, ils écoutaient aussi des groupes comme Big Bang. D'accord, ouais, plus deuxième, fin deuxième, début troisième. Ok. C'est ça. Quels sont leurs objectifs à long terme? 그 나중에 밴드로서 목표가 있으신지. 첫 번째는 아까 엘르가든이랑 같이 만나기로 한 일본에서 가장 큰 록 페스티벌에 나가고 싶고요. 큰 무대에. D'abord, leur premier objectif, pas forcément à très long terme, mais dans les 2 ans, c'est comme elles ont dit tout à l'heure, de rencontrer à nouveau Ellegarden, donc le groupe de rock japonais, plus grand festival de rock au Japon. 그리고 프랑스에서도 큰 공연장이 있잖아요. 그 프랑스의 큰 공연장에도 서고 싶습니다. Et elles veulent aussi, si c'est possible, faire un concert dans la plus grande salle de France. 또 Hmm. 목표 있나요? 밴드 목표? 근데 목표예요? 50살까지 하기. Ou faire de la musique jusqu'à 50 ans. Oh, même plus. Même plus, 더 해도 된다고요. 50살보다 더 갈 수 있다고요. 아, 유럽에서 공연 많이 해보고 싶어. Daphne veut se produire en Europe. 혜림은? 70살까지. 오! Bon, Heli m'a dit jusqu'à 70 ans. Ah, 요즘에 그거 있잖아요. 엄정화랑 김완선 나오시는 거. 맞아요. 그러니까 가능하다고요. 할 수 있습니다. Il y a un programme en ce moment avec des chanteuses anciennes de K-pop et elles ont plus de 50 ans, donc hmm. c'est possible. En tant qu'indépendants, est-ce qu'ils ont déjà, et je suppose ils ont déjà traversé des difficultés, est-ce qu'il y a des moments où la situation des groupes du coup n'était pas stable? Est-ce que ça... Voilà. 독립밴드 활동하면서 힘드신 적이 있었을 텐데 그럴 때는 막 너무 힘들다는 순간들이 있었나요? 아니면 뭐 지금 밴드로서 가기가 힘들 것 같다는 생각이 있으셨는지. 아무래도 저희가 모든 걸 다 해야 돼요. 그런 게 좀 힘들기는 해요. 할 게 정말 많거든요. Le plus difficile, c'est qu'ils doivent tout faire, de la production jusqu'à la fin, des paroles, enfin la publicité, ils doivent tout faire eux-mêmes, donc ça c'est assez difficile. 그런데 열심히 하다 보니까 도와주시는 분들도 많이 생기고 또 응원해주시는 팬분들이 정말 한 분 한 분이 소중해서 열심히 할 수 있는 것 같습니다. Mais plus plus ils font d'efforts, plus ils ont de soutien aussi et de gens qui deviennent leurs fans et qui les encouragent, etc. Donc, chaque fan devient une immense force pour eux. 또 힘든 거 있어? 갑자기 힘든 거 있어? 지금 이미 힘들어 보여. 아니.
Daphné, il a déjà l'air d'avoir du mal en ce moment. Et un jour, si, imaginons un label, une agence veut les recruter, est-ce qu'ils accepteraient pour justement que ce soit plus facile pour eux au quotidien, ou ils préfèrent rester indépendants? 만약에 어떤 소속사가 같이 하고 싶다고 하면은 받아들이실 건지 아니면 근데 이제 스타일을 바꿔야 할 수도 있는데 그래도 독립으로 하고 싶다. 어떻게 하실지는 궁금하대요. 민수 어떨 것 같아? 근데 저는 지금 독립으로 하는 게 힘들지 않아서 오, 좋은 점도 많거든요. 분명히 약간 마음대로 할 수 있고 원하는 거 다 시도해 볼 수 있고 그래서 정말 좋은 소속사가 아니면은 저희끼리 더 할 것 같아요. Misa, elle dit que pour elle, c'est pas du tout dur d'être indépendante et qu'elle est hyper heureuse d'être comme ça parce qu'ils peuvent faire comme ils veulent et ils peuvent décider de tout eux-mêmes. Et du coup, elle dit, à moins que ce soit vraiment un label qui a à cœur nos ambitions et nos envies, etc., on préfère rester indépendant. 저는 그 소속사에 어떤 뮤지션이 있는지 보고 제가 좋아하는 뮤지션이 있으면은 긍정적으로 생각할 것 같아요. 블랙핑크 소속사. Elle dit, Mung Chiung, elle dit que si elle regarde, enfin si jamais un label leur demande, elle regardera d'abord qui ils ont comme artiste dans leur label et s'il y a des gens qu'elle aime bien, elle considérera positivement de rentrer ou pas. Et pour rigoler, elle a dit si c'est le label de Blackpink que je vais vraiment considérer. Ok. On va regarder maintenant leur deuxième performance qui s'appelle. Donc le morceau s'appelle Orangette. Je sais pas si on le prononce bien. Mais... 두 번째 live 보겠습니다. Corée, j'avais juste une question. Parce qu'au début, avant l'interview, elles m'ont demandé, hier elles ont fait un concert et elles demandaient si elles pouvaient, les fans leur ont offert des choses à manger, très bonnes apparemment, et elles demandaient si ils pouvaient manger en live ou pas. Oui, bien sûr. Ils sont chez eux là. Dans l'émission, c'est chez eux. Ils font ce qu'ils veulent. D'accord. 어제 팬들이 주신 음식을 먹어도 된대요. 먹방 보시겠습니다. 일단 오랑제트 보시고 나서 저희의 네. 먹방을 함께 보시죠. Elle a dit après avoir regardé leur deuxième live, et on va pouvoir regarder leur mukbang ensemble. D'accord. C'est parti du coup pour la deuxième perf. 안 나와. 모든 말들이 흔해져 손바닥만 바라보다 사람들을 지나치면 생경하게 다가오는 존재들 살아있는 생각을 하다 보면 손을 들여다보게 돼 살아있는 생각을 하다 보면 손을 들여다보게 돼
Voilà, c'était Orangette. Du coup, désolé pour la prononciation, du groupe Kotoba. Alors, il y avait dans la performance, il me semble, quelqu'un derrière qui faisait le langage des signes. Est-ce qu'ils peuvent expliquer si c'était bien ça, confirmé? Qui faisait le langage des signes? Il y avait quelqu'un, il me semble, en fond qui faisait le langage des signes. Un monsieur? Oh. On m'a dit ça dans le chat. J'ai regardé, il me semble que oui. Mais sur quoi? Sur la performance? 아, sur la performance. 혹시 거기 퍼포먼스 라이브에 통역하신 분이 사인을 하신 분이 맞아요. 있어요? 근데 사인 어? 랭귀지 하신 분이 있어요. 오, donc c'est vrai, c'est bien ça. Ah, ok. 왜냐면 궁금해하신 분들이 많더라고요. 태클에서. 저희가 밴드를 결성한 이유도 말로 다 표현할 수 없는 것들을 음악으로 전달하고 싶어서인데 그 말에도 여러 가지 말이 있잖아요. 이렇게 하는 말도 있고 사인 랭귀지도 말이고 또 그 시각장애인 분들 앞을 못 보시는 분들이 쓰는 점자 문자도 있고 그런 것들을 다 한 공연에서 보여드렸어요. Donc en fait, ça fait partie aussi de leur projet de langue, en fait, de montrer qu'il y a plusieurs manières d'exprimer une seule chose. Et donc, ils expriment non seulement à travers la musique, les paroles, les chansons, mais aussi à travers les signes, et à travers plusieurs autres choses que des personnes qui ne peuvent pas entendre ou voir pourraient communiquer à travers. Enfin, je sais pas si j'ai bien Pour expliqué, mais ressentir bref, la elles ont musique, montré oui, oui. tout. Pour ressentir Voilà, la musique, donc même elles ont- s'ils n'entendent pas. Exactement, donc ils ont tout montré à travers un concert. Toutes les manières de communiquer. Bah, c'est une superbe initiative, hein, bravo à eux. 너무 아름다운 그런 제스처래요. 너무 좋대. 그 수업 주신 통역사, 트랜슬레이터 분이 한국에서 SBS 뉴스 나오시는 유명한 분이에요. La personne qui a fait le langage des signes, c'est une personne qui sort dans les news, en fait, qui s'occupe de traduire les news en langue des Oh. signes. Donc c'est une personne connue. Oh. Donc on va passer à la question suivante. Quels sont leurs passe-temps favoris quand ils ont du temps libre? 혹시 쉴 때는 취미 같은 게 있으세요? 취미. 저는 복싱을 합니다. 민서 fait de la boxe. 혜림은 취미가 뭐예요? 쓸 거예요. 뭘 해요? 넷플릭스. Ah, elle regarde, Helim regarde Netflix. Hmm. Est-ce que, 뭘 봐요, 근데 넷플릭스에? 뭐가요? 아, 못 들었어요. 뭐라고요? 애니메이션 많이 봐요. 애니메이션. Ah, animation. Elle regarde beaucoup d'animés sur Netflix. 다프네는 뭐 해요? 저는 유튜브 많이 보는 것 같은데요. Daphné regarde beaucoup YouTube. 주로 뭐 보세요? 카페 가는 거 좋아하세요? 아, 카페에 가는 것도 좋아하고 유튜브에서 뭐? 유튜브에서 역사 관련 히스토리? Il va beaucoup dans des cafés et il aime beaucoup regarder des vidéos sur l'histoire. Hmm. 저는 미술관 다니는 거 좋아해요. 혼자 많이 가요. Dion, elle va beaucoup toute seule dans des galeries ou dans des musées. Elle aime bien regarder des œuvres d'art en général. 아, 그리고 웹툰 많이 봐요. 웹툰. 뭐 추천해 줄 거 있으세요? 아, 진짜 많이 보는데? Elle regarde aussi beaucoup de webtoons Hmm. et elle voudrait peut-être en conseiller un. Ah, 제가 하루에 웹툰을 한 10개씩 보거든요. Elle regarde 10 webtoons différents par jour. oh. 그래서 하나만 추천해 주세요. 아, 근데 진짜 너무 재밌어요. 조 나오는 거. 아, 조 나오는 거. 그거 네이버 웹툰에 내가 죽기로 결심한 것은 이라는 게 있는데 제가 보여드릴게요. 잠시만요. 네, 보여주세요. Un webtoon sur Naver qui s'appelle, si on arrive à voir, 내가 죽기로 결심한 것은 la raison pour laquelle j'ai décidé de mourir. C'est très chouette. 민서한테 추천해줬는데 민서가 하루 만에 다 봤어요. 너무 재밌다고. Elle l'a recommandé à Minso qui l'a regardé en une seule journée. 그리고 저 이렇게 두 개도 되게 좋아하는데 이거 세레나하고 아홉 수우리들 이거 두 개도 되게 재밌어요.
Donc elle aime bien ces deux-là aussi, Serena et... Ah, j'ai pas eu le temps de lire, mais le deuxième. Soit il y aura l'image. 그리고 마지막으로 이거 자매 전쟁 진짜 재밌어요. La guerre des sœurs, du coup. 자매 전쟁. 끝입니다. 일단 이 정도. Et voilà, déjà, c'est pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. 네. 10. 너무 좋아요. 감사합니다. 근데 지금 먹고 있는 거를 소개해 주시면 안 돼요? 저희가 어제 공연했거든요. 그래서 팬분들이 선물을 주셨는데 이거는 버터바, 버터bar, 버터bar. Ah, alors ça, c'est des cadeaux que les fans ont offerts au concert d'hier. Et là, c'est des barres de beurre, apparemment. D'accord. 이거는 레몬 케이크. 아들 Un, 맞아요. un gâteau au citron. 그리고 Madeleine au citron. 이거는 찹쌀 도너츠, 쫀득쫀득 찹쌀 도너츠. C'est des donuts au riz. 그리고 아 이거 이게 요즘 한국에서 되게 유명한 도너츠 브랜드예요. Ça, c'est une marque de donuts qui est à la mode en ce moment en Corée. Ça s'appelle- 노티드 도너츠하고 이것도 받았어요. Ils ont reçu aussi ces donuts, du coup. La marque s'appelle comment? Naughty Donut, un truc comme ça. 저희가 먹는 걸 너무 좋아해서 이런 걸 많이 받고 있습니다. 최고. Merci beaucoup. Et ils adorent manger, donc ils sont très heureux de recevoir des cadeaux de nourriture à chaque fois. Bon appétit. 맛있게 드세요. Quelle chanson en ce moment ils écoutent 요새 듣는 곡들이 있으실까요? 좋아하는 곡들? 뭐더라? 맛있다. 이게 뭐였지? 바쁘네는 진짜 이것저것 많이 들어요. Daphné, il écoute beaucoup de choses diverses et variées. 좀 찾고 있어. 민서는 뭐 들어요? Pendant qu'il cherche. chill music. chill music playlist. 유튜브에서 칠 뮤직 플레이리스트. Et Minso écoute des playlists chill sur YouTube. 더 스마일 En français aussi, on peut dire chill. 더 스마일 들었어요. 더 스마일. The Smile. Et Daphné écoute The Smile. D'accord. 깨림은 뭐 들어요? 갑자기 이름이 생각 안 나는데 Man I Trust. Man I Trust. Men I Trust? Man I Trust. Men I Trust. Men I Trust. Elim écoute ça. 나는 모르지? 블랙 뉴진스랑 블랙핑크 많이 들어요. Eugene, c'est Blackpink. Pour dire. 그리고 저희가 이제 새로운 노래 녹음하고 있거든요. 레코딩하고 있어가지고 그 노래를 좀 많이 들었어요. Et elle écoute en ce moment, ils sont en train d'enregistrer une nouvelle chanson et donc elle l'écoute un peu en boucle. D'accord. Alors, ils vont venir en France, donc à Tours, le 26 août, le 2 septembre à Paris et le 4 septembre à Namur, en Belgique. Est-ce que ça sera leur première venue en France? 곧 프랑스랑 벨기에를 공연을 하실 텐데 처음으로 유럽 콘서트를 하시는 건가요? 네, 맞아요. C'est vrai, c'est leur premier concert en Europe même. Ah, en Europe. Oh. Et qu'est-ce ils aimeraient bien faire dès qu'ils seront justement en France? 프랑스에 오자마자 하고 싶은 게 있으세요? 디저트 뭐. 빼모 쇼콜라 먹기. Manger des pains au chocolat et des desserts. 바게트 먹기. Daphné veut manger de la baguette. 카페 가기. Aller dans des cafés. 어디 놀러 가고 싶은 곳이나 뭐. 크로아상 먹기. 크로아상 먹기. Ah, et Hélène veut manger un croissant, veut goûter un croissant, un vrai croissant. 한국에서 크로아상 먹은 적 있으세요? 네, 많이 먹어요. 근데 약간 오리지널 크로아상 먹고 싶어요. 다르잖아요. 네. 밀가루가 다르다고. 달라요. 분명합니다. Donc, ils ont mangé beaucoup de croissants en Corée, mais ils veulent quand même goûter le goût original en France parce que la farine est différente. Bah, le chat, si vous allez les voir en concert, il y a les dates qui sont disponibles. Je crois que Vic les avait mis. 시청자들이 크로아상 가져간대요. S'il y en a qui vont au concert, n'hésitez pas à Tours, Namur ou à Paris.
Je leur ai dit les auditeurs, enfin les gens qui vont les voir en concert vont ramener des croissants. 저 그 노트르담드 파리 2번 가봤거든요. 그래서 아, 이번에 세 이거? 번째로 가고 싶어요. 아, 이미 프랑스 오셨네요, 그러면. 네, 네, 놀러 갔었어요. Ah, 넷이서 아니면 혼자서? 혼자. En fait, Dion, elle est déjà venue en France 2 fois et elle a déjà visité Notre-Dame 2 fois et elle veut revisiter une 3e fois. D'accord. Ok, voilà, on a mis les dates de leur concert dans les commentaires. Comme 아, ça, tout le monde saura. 태클에서 공연 데이트 날짜를 다 적으셨대요. 고맙습니다. Justement, vu qu'ils vont venir en France, est-ce qu'ils connaissent des chansons ou des mots français? 프랑스에 오실 거잖아요. 그러면 프랑스 곡들이나 아니면 프랑스 말로 얘기할 수 있는 게 있나요? 레미제라블. Les Misérables. 소세지. Ah, c'est un peu vieux. Tous les jours, ça c'est la marque en Corée. 이거 브랜드잖아요. tous les jours, pas les baguettes. Mais dans la vidéo de présentation, ils ont très bien parlé en français, hein. Bravo à eux. 그 소개 영상에서 프로 너무 잘하셨다고. 감사합니다. 구글 트랜슬레이터가 도와줬어요. 벌써 까먹었어. 구글 트랜슬레이트 les a aidés. 아, 근데 아까부터 불어로 뭐 말을 하던데요? 잘해요. 고등학교 때 불어 공부했어요. 아, 정말요? 근데 나 잊어버렸어. 아. 까먹어서 En fait, Dion, elle a appris le français en 2e langue au lycée, mais elle a un peu oublié. Ah, d'accord. Ok. C'est pour ça qu'elle connaît des mots. 말씀해주세요, 말씀. Ah, c'est bon. 아, 제가 기억하고 있는 게 딱 3가지 문장이 있어요. 첫 Elle se 번째, rappelle de... Ah, désolé. Elle se rappelle de 3 phrases. je ne parle pas français. Good. 잘하시는데? 두 번째, je suis désolée parce que je suis trop belle. 예뻐서 미안해. C'était parfait. Parfait, parfait. 너무 좋아요. 세 번째, un croissant s'il vous plaît. Pas mal, pas mal. Très bon accent. 아, 3 phrases. 악센트가 너무 좋은 것 같아요. merci. 사람들이 다 퍼펙트. 완벽한 발음으로 저는 프랑스어를 할 수 없습니다라고 말하는 거지. Alors bah, justement, là vous allez nous proposer une perf acoustique et juste après il y aura un mini-jeu où on vous fera apprendre quelques mots en français pour vos concerts, justement en France. 아쿠스틱 라이브 준비를 해주시면 될 것 같고요. 그리고 끝나면은 그러니까 그 짧은 게임을 하나 있는데 그걸로 이제 프랑스 단어들 몇 개 배울 수 있는 게임이래요. 이제 음식 이름 말고 다른 프랑스어를 할 수 있게 됐어. 그러면은 님들 잠깐 비켜보시고 제가 혼자서 노래를 불러보겠습니다. Dion va nous chanter une chanson seule. Ah ok. 카페. Hop. 저희가 가장 최근에 발매한 저희 신곡 쪽비 물색 Water Blue Indigo라는 곡이에요. Donc c'est leur dernière chanson Water Blue Indigo qu'elle va chanter en acoustique. Ok. 앞에 먹을 게 너무 많아서 잠시만 치우고 갈게요. Il y a trop de choses à manger devant, donc elle va un peu ranger. manger, 먹다. Manger. travailler, 일하다. 맞아요. C'est bien ça. Manger, travailler. Et dormir quand même. Et dormir. 잠을 자는 게 중요하죠. 네, 그럼 들려드리겠습니다. 으짜. 살아갈 수 있을까 생각한 아침 눈을 뜨고 지난 밤 꿈들을 생각하네 기억나지 않아 기억나지 않아 한숨
순간 너의 바라보니 길었던 시간에 살아온 길에서 마주친 사람들은 영원함을 찾아내 절절하게 쓴 새벽 편지들 끝까지 전하지 못한 채 푸른 책장 속에 잠겼지 그대로 그 안에 모든 걸 적어내고 버버린 내게 남은 건 비어버린 아무것도 남지 않은 존재를 위해 노래하네. 비명이 되어버린 존재에 대한 힘, 살아가는 의미를 찾기 위해 살아가는 노래하는 의미를 만들기 위해 노래하는 길었던 시간을 살아오면서 길에서 마주친 사람들은 영원함을 찾아내 절절하게 쓴 새벽 편지들 끝까지 전하지 못한 채 푸른 책장 속에 잠겼지 그대로 길었던 시간을 살아오면서 길에서 마주친 사람들은 영원함을 찾는 절절하게 쓴 새벽 편지들 끝까지 전하는 푸른 책장 속에 잠겼지 그대로. 메시 박수 들어오세요. Bravo. Félicitations. 감사합니다. 딱딱딱딱딱딱. Elle a 너무 plein- 귀에 꿀이에요, 꿀이에요. 감사합니다. Le, C'est de la, comment on dit, du miel dans les oreilles. le chat a adoré. Plein de cœurs dans le chat. 채팅방에서 그 댓글에서 너무 좋았다고 얘기를 많이 들어오고 있어요. 메시 복구. 녹음해서 잠들고 싶대요. 주시 르 샴테 아닌가? Je suis la chanteuse. 주시 라 샴테스. 저는 가수입니다. 그래, 그렇군요. 그 그룹의 약간 그 분위기나 음악 스타일을 어떻게 표현을 하실지 저 궁금해요. 약간 이거 애플 뮤직이랑 스포티파이에 있으니까 많이 들어주세요. 가장 최근에 발매한 노래입니다. C'est leur dernière chanson sur Spotify. Et donc écoutez-la s'il vous plaît, encouragez-nous. 유튜브에 저희 뮤직비디오가 있거든요. 그것도 꼭 봐주세요. Et sur YouTube, il y a aussi la musique vidéo, enfin on appelle ça, la vidéo en tout cas qui Musique correspond vidéo. à la musique. Donc, Ouais, donc MV. regardez s'il vous plaît. MV. 바다에서 찍었어요. 바다. Ils l'ont filmé à la mer. Bah d'ailleurs, on l'a vu parce que avant de pour préparer ce live, du coup, avec la communauté, on a regardé tout leur MV et on a même regardé quelques covers sur sa chaîne YouTube, à Dion.
그 라이브 준비를 할 때 커뮤니티랑 사람들이랑 다 이제 MV를 다 보고 인스타에 커버도 다 봤대요. 오, 고맙습니다. 감동. Elle est touchée, elle dit merci beaucoup. Et justement, est-ce qu'elle va continuer à faire des covers sur sa chaîne YouTube? 유튜브에 커버를 계속 할 생각이신지 궁금하대요. 네, 네, 계속 올릴 생각입니다. Oui, elle va continuer, elle aime faire ça. D'accord. Alors là, du coup, on va vous apprendre le français un petit peu, quelques phrases Enfin, d'abord, on va leur faire prononcer, du coup, leur apprendre le nom des villes dans lesquelles ils vont aller en France et la salle, enfin le bar, là où ils vont se produire. Comme ça pourra les aider. 우리가 이제 게임을 진행을 할 건데 그걸로 오. 이제 그 공연하실 도시들의 이름을 일단 배우기 이런 거랑 좋아요. 이제 공연장의 이름도 다시 얘기를 해주려고 한대요. Donc, je vais leur envoyer faut qu'ils aillent donc sur leur Instagram. Je vais leur envoyer, enfin sur l'Instagram du groupe. Je vais envoyer la liste des mots à dire. 밴드 인스타 계정으로 얘기를 해야 될 리스트를 보내주신대요. 오, 어려워. 어려우니까 게임이죠. 뚜. 뚜루. Tour. 이거 어떻게, Tour. Hein? Tour. Ouais. Tour. 투어. Celui-là plus compliqué après. 그 다음에 제일 어렵대요. 우리 파리부터 하면 안 돼요? On peut pas commencer par Paris? Allez, on commence par Paris, allez. 그걸로 시작합시다. 파리. 바히. 파리. 바히. Impeccable. 완벽해요. 파리. 슈퍼소닉. 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 Good. Supersonic. 근데 공연장 이름이에요. 소닉 할 때 끝가 들어요. 소닉. 슈퍼소닉. Supersonic. Ouais. 슈퍼소닉. 슈퍼소닉. 이거 어떻게 해요? 빈게트 대 폴트 아비르틴. Guinguette de Port-Avertin. 하나씩. ginget. Guinguette de Port-Avertin. 빈게트 대 폴트 아비르타. Good. 이게 포트 아베팅의 하나야. 그래서 빈게트 디 폴트 아비르틴. D가 아니라 드. 영어로 오브. 이게 ginget 오브 포트 아베팅인 거야. 그래서 Même pour les Français, c'est dur, vous inquiétez pas. 프랑스 사람들도 어려워하는 단어예요. 경찰청 장살. 그런 거. Je vais les redire dans l'ordre, comme ça ils vont pouvoir remémoriser. 다시 순서대로 말씀해 주신대요. Tours, Guinguette Tours. de Port-Avertin, 빈게트 대 폴트 아비르타. Paris, 바히. Supersonic. 슈퍼소닉. Voilà, impeccable, bravo. voilà. 짜잔. voilà. 축하드려요. 슈퍼소닉. 슈퍼소닉. Alors là, 맞습니다. je vais envoyer 4 phrases et du coup, je vous en dirai une chacune, une par membre. 문장을 4개를 보내주셨는데 멤버씩 하나를 말씀해 주시면 돼요. 최선을 다해 보겠습니다. Et ça Ils vont faire sera, de leur mieux. d'accord. Et ça sera justement des phrases qu'ils pourront dire au public pour mettre l'ambiance. 안 왔어요. 아직 메시지가 안 왔어요. Ah, ils ont pas encore reçu le message. Non, ouais, je suis en train d'envoyer. Hop, voilà, j'ai envoyé les 4, c'est bon. 공연할 때 쓸 수 있는 문장들이래요. Alors, qui veut commencer? 한 명씩 해주세요. 에세케 보스 에테스프레츠.
무슨 말이야? Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Est-ce Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Voilà, c'est ça. 네, 좋아요. 자, 준비되셨나요? 이런 거예요. C'est pour commencer le Ah. concert, pour mettre l'ambiance. 시작할 때 분위기 약간 업 시키려고. 준비되셨나요? 이런 식으로. Au, 아, dé- 다시 한 번만. au début du concert, on dit Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, c'est ce que je leur ai dit. Ok. Elle essaie de le répéter encore une fois. Est-ce que vous êtes prêts? 왜? 네. 왜? Prêts. 왜? 왜? Prêts. Ouais. 셋. Est-ce que Good. vous êtes prêts? Voilà, 그래, bravo. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Oui, voilà, c'est bien. 잘하고 Après, il y 있네. aura la rediffusion sur YouTube si jamais vous voulez vous entraîner avant le concert. 아, 유튜브에 다시 영상 올릴 거니까 반복하려고 외우려면은 다시 영상 봐도 돼요. Est-ce que vous êtes prêts? Impeccable. Est-ce que Est-ce que vous êtes prêts? Oui. est-ce que Et ensuite, la deuxième phrase. 두 번째, 두 번째 누가 말씀을 주세요? 혜리 문구 해보자. Merci de soutenir Kotoba. 술탄 코토바. Merci de soutenir Kotoba. 제니 Merci de Merci de Merci de soutenir soutenir Kotoba. Kotoba. Merci de soutenir Kotoba. Merci de Kotoba. 메스드 피 코토바. soutenir. Soutenir Kotoba? 너무 좋아요. 응원, 그러니까 코토바 응원해줘서 감사합니다. 아, Merci de soutenir Kotoba. 감정을 실었어. Good. Et la Elle a troisième, mis du sentiment dans sa phrase. la troisième phrase, un peu plus compliquée. 세 번째 문장 해보자. 누가? Tout le monde me sait. Tout le monde me sait. Main. Main. Oui. Main. 엉. Hein? 엉. 엉. 마지막. Là. Là. Ouais. Tout le Oh, monde, peut-être. alors, tout le monde met ses mains en l'air. Bon, allez. Tout le monde me sait mon l'air. Good. Oui. Tout le monde me sait mon l'air. 여러분 핸드업 손을 들어 이렇게. 아, put your hands up. Voilà. Et la dernière Ah. phrase, c'est à la fin du concert, celle-ci. 이거 콘서트 마지막에 모두 붙이면 우리 노래 뭐에 손 들라고 해야 되지? 오랑시티. 손을 들어. 아까 들으신 오랑제트라는 노래에 손을 들어라는 가사가 있고 다 같이 이렇게 손을 들거든요. 그때 쓰면 좋을 것 같습니다. Dans leur chanson qu'elles ont passé en live tout à l'heure, il y a une parole, enfin il y a un moment, un texte qui dit mettez les mains en l'air. Et ce serait bien de l'utiliser à ce moment-là. D'accord. Et du coup, pour la dernière phrase, justement, c'est pour saluer le public. 아, 마지막 문장은 관객들을 인사할 때, 깔 때. Nous vous remercions d'être venus aujourd'hui. Oh, good. J'ai même pas besoin de parler, c'était impeccable. 별 할 말이 없네요. 너무 좋아요. 이게 aujourd'hui,가 오늘. 다시 해봐. Nous vous remercions d'être venus aujourd'hui.
Merci. Nous, 내가 말하면 nous, 오늘 와주셔서 감사합니다. nous vous remercions nous remercions d'être d'être venus venus aujourd'hui. aujourd'hui. Nous vous remercions d'être venus aujourd'hui. Ouais, bravo, bravo. 좋아요. 브라보! 어렵다. 어렵다. croissant. croissant. Voilà, maintenant vous êtes prêts pour vos concerts en France et en Belgique. 콘서트 할 준비 되신 것 같아요, 이제. 프랑스랑 벨기에. 저희 그거는 뭐라고 해요? 저희 CD 많이 사주세요. Comment on dit acheter beaucoup nos CD? Comment on pourrait dire ça facilement? Ouais, facilement. Acheter nos albums. Acheter nos albums. Acheter acheter nos nos albums. 앨범. 우리의 앨범. 어. acheter가 사주세요인가요? acheter nous 앨범. Voilà. nous 앨범. nous 앨범. acheter nous 앨범. acheter nous 앨범. acheter acheter nous 티셔츠. acheter croissant. 저 이거 티셔츠 이번에 만들었거든요. 투어 티셔츠. 그래서 뒤에 저희의 공연 리스트가 있어요. Oh, En fait, ils ont créé des t-shirts pour le tour cette fois-ci avec la liste des villes derrière. d'accord. Et c'est sur leur site internet, c'est ça? 어디서 사이트에서 할 수 있나요? 이거를 저희가 프랑스에 가져갈 거예요. 근데 진짜 조금 남아가지고 한국에서 너무 많이 팔려서 프랑스에서만 아마 사실 수 있고 프랑스 이후에 뭐 영국 같은 데에서는 다른 못 사실 거라서 프랑스 분들만 특별히 사실 수 있는 티셔츠입니다. Oh, elle dit qu'ils vont emporter les derniers qui leur restent en France. Et du coup, il faudra les acheter directement, j'imagine, au concert. Et elle dit qu'il en restera sûrement plus pour les autres concerts après en Angleterre, etc. Donc c'est spécifique pour les Français. Oh, d'accord. Et les albums, c'est sur leur site internet ou 앨범은 aussi, 사이트에서 사시나요? 앨범도 저희가 다 가져갈 거예요. 그래서 콘서트 현장에 오시면은 네, 사실 수 있고 혹시 콘서트에 못 오시는 분들도 사실 수 있게 저희가 소셜미디어에 소식 올리도록 하겠습니다. Donc ils peuvent les acheter directement au concert en France ou alors s'ils peuvent pas venir, ils vont mettre un lien sur leurs réseaux sociaux pour acheter. D'accord. Ok. Là, on va passer au fait à la. Là, on a fini donc mes questions. J'ai terminé de poser mes questions et là, c'est le chat qui va poser ses questions si jamais le chat a des questions. C'est le moment. 인터뷰가 마무리됐지만 이제 댓글에서 질문 있으신 분들을 이제 질문을 보고 다시 제가 번역을 해서 대답해 저 주시면 될 것 같아요. 질문 있어요. 민서가 네. 그 파리는 많이 들어봤는데 뚜르는 어떤 도시예요? Ah, elle a une question, Minso, pour les Français. Elle dit, j'ai déjà entendu beaucoup parler de Paris, mais je connais pas Tours. Quel genre de ville c'est? Oh, je connais pas non plus Tours. Moi non plus. Je sais pas s'il y a des personnes de Tours dans le chat, mais tu peux leur dire que nous, on connaît pas Tours. 코레오랑 저랑 가본 적은 없어서 모르지만 이제 댓글에서 아시는 분들이, 그러니까 거기서 분위기 어떤지 아시는 분들이 있으신지 물어봤어요. Est-ce que il y a des gens... Ah, voilà, quelqu'un qui habite à Tours. Ah, go to national. Ah, ok. C'est une longue allée marchande, nationale, à Tours. 아, Tours에서 사시는 관객이 있는데 그분이 나셔널이라는 길로 가시라고 얘기를 하는데 거기서 샹스리제 같은 좀 긴 길에서 이제 가게도 많고 그런 곳이에요. 할 게 많대요. 모르겠습니다. Ils vont pouvoir acheter plein de croissants là-haut. Ils vont aller voir ce qu'il y a sur cette rue. 거기서 croissant 많이 살 수 있대요. 아, 투어에서 엄청 예쁜 교회가 있대요. 오, Ah oui, c'est vrai, c'est connu la cathédrale de Oui, Tours. cathédrale. Tu leur as dit, c'est ça? Oui, j'ai dit. Ah, ok. ouais.
Et parce Euh, que comme Dion aimait bien Notre-Dame, ça Hmm. peut l'intéresser. Il y a également une question, c'est quoi leurs influences dans le math rock? 음, 그 맛록에 받으신 영감이 어떤지 물어봤어요. 메스록에서 받은 영감이요? 메스록은 박자가 복잡해요. 근데 우리의 마음도 복잡하잖아요, 사실. 그래서 저희의 마음을 더 효과적으로 나타낼 수 있는 점에서 영감을 받는 것 같아요. Elle dit le rythme est très compliqué dans le math rock et donc eux, leurs intentions et leurs réflexions sont aussi très complexes et donc elle trouvait que ça matchait bien entre les deux et ça leur permet d'exprimer un peu ce qu'ils veulent à travers leur musique. Hmm. Et du coup, leur style, ils le qualifient uniquement en math rock ou il y a également un autre style aussi? 거기 댓글에서 물어보시는데 스타일은 그냥 매스러그만 표현을 하시는 건지 아니면 다른 단어로도 표현을 하시는지 어떻게 스타일을 표현을 하실지 궁금해요. 음악 스타일? 포스트로? 아, 뭐, 정도는. 뭐 포스트록 포스트록이라고도 표현을 하고 뭐 저희는 격정적인 메스록 포스트록이라고 얘기해요. 격정적이라는 건 마음이 정말 격렬하고 막 쏟아 넘칠 것 같고 그런 뜻입니다. 감정. Ils décrivent leur style comme un post-rock ou un math rock qui leur... En fait, c'est un style qui est très... ils déversent beaucoup leurs sentiments, en fait, dans leur musique. Ça leur permet d'exploser un peu tout ce qu'ils ont à l'intérieur. Et donc, oui, ils décriraient comme ça le style du groupe. D'accord. Et Post-rock, math rock. ok. Et justement, on a remarqué qu'il y avait de plus en plus de paroles dans leur musique. C'est comment dire, comment ils définiraient cette évolution? 이제 점점 음악을 하시면서 가사가 많이 들어가는 것 같은데, 처음에 비해서. 그거에 이유가 있나요? 저희가 진짜 처음에는 가사가 되게 적었어요. 근데 아무래도 한국에서는 가사가 있어야 조금 완성된 노래라고 인식하시는 분위기가 있어서 가사를 조금 많이 넣기 시작한 것 같아요. 너무 어려운 가사가 없어요. 가사가 없으면 너무 어렵다고 생각하시는 것 같아요. En fait, au début, ils n'avaient pas beaucoup de paroles, comme tu disais, mais comme en fait en Corée, les audiences considèrent qu'une musique est complète seulement s'il y a des paroles, enfin, on va dire comment dire, l'appréhension générale ou ouais, ce que les gens pensent en L'attente général, du c'est qu'il public. faut qu'il y ait l'attente du public, c'est qu'il y a des paroles sur une chanson. S'il n'y a pas de paroles, ils trouvent que la musique est trop compliquée, donc ils ont tendance à pas écouter, et c'est pour ça qu'ils ont rajouté des paroles au fur et à mesure. Pour retour, les endroits à visiter. Il y a quelqu'un qui a dit il y a la place Plumereau. Ah, c'est une place? Oui. Ok. 그 툴에서 플라스 플루머로라는 곳도 되게 예쁘대. 저도 잘 모르지만 플라스 플루머로라고. Est-ce qu'ils connaissent des artistes français, hormis Totoro? 토토로 말고는 프랑스 아티스트 아는 뭐 게 있는지 물어봤어요. 에디트 피아프, 에디트 피아프. Ouais. 샤르로트 갱스보르. Oh. Gainsbourg, Charlotte Gainsbourg. Et ils connaissent pas des paroles? Ils peuvent pas chanter un petit peu? 가사 아는 게 있으세요? 조금 부르래요. 그 에디트 피아프 노래 중에 뭐지? 인셉션에 나오는 요 세브비아. 까먹게 몰래. 그게 그거구나. Ah, dans Inception, il y a une chanson d'Edith Piaf. Ah. Je ne regrette rien. En général, les Coréens connaissent les Champs-Élysées. Non? Je pense qu'elles connaissent. 샹젤리제 아시죠? Oh, 샹젤리제 그거. Et tout le monde, tous les Coréens connaissent cette chanson, mais ils Ouais. savent pas de qui c'est, je pense. Ah. Alors, est-ce que Daphné s'intéresse à l'histoire du monde entier, vu qu'il aime bien l'histoire? Et si oui, quelle est sa
période d'histoire préférée et dans quel pays? 나프네님이 역사를 좋아하신다고 했는데 그 역사 중에서 좋아하는 뭐 시기나 그런 거 있으신지? 역사 좋아하는 고장. 아, 그러면 생각 중이에요. 아, 그 중세 기독교 역사나 그때 미술 얘기들을 좋아해요. Il aime l'histoire des protestants et de l'art protestant. 그게 언제예요? 중세? 약간 르네상스 이전? Avant la Renaissance, du coup, tout ce qui est avant la Renaissance et qui a rapport avec l'histoire. En fait, j'imagine les peintures protestantes ou... D'accord. Et donc, il s'intéresse un peu à l'histoire de France aussi. 프랑스 역사에 관심 있으신지? 언제냐. 고장. 아니, 생각 중. 그 로마 제국 이후에 서로마 제국 이후에 프랑크 왕국과 신성록 제국 이런 얘기를 좋아하는데 모르겠대요. 아니야. Alors, il connaît pas énormément, mais il a appris un peu l'histoire des Francs, l'histoire des Gaulois, etc. D'accord. Et on me demande aussi, est-ce qu'il compte, après cette tournée, revenir en France et peut-être faire plus de dates? Parce qu'il y en a qui demandent Bordeaux. 그 이번 공연을 하고 나서 다시 와가지고 다른 도시로 갈 생각 있으신지? 왜냐면 저기 보르도 도시에 출신들이 있는데 우리 도시에 와주세요라고 얘기하니까. 봉주보도 가고 싶은데 약간 이번에는 일정이 어려운데 내년이나 내후년에는 꼭 갈 수 있도록 해볼게요. 그러니까 저희 인스타그램 이런 데서 보르도 와달라고 댓글 많이 써주세요. Il faut écrire, 생드니? 여기 가보고 싶어요. 생드니. 이게 보르도 Ah, on 이름이야? voit pas. 세인트. Elle veut aller à Saint-Denis aussi. Ah, Je d'accord. pense qu'il y a le... Ouais, elle a dit il faut que les gens de Bordeaux écrivent beaucoup sur leur Instagram, venez à Bordeaux pour que tout le monde puisse voir. Et en fait cette année c'est difficile parce qu'elles ont elles ont un programme très rempli, mais l'année prochaine ou celle d'après ils veulent absolument revenir. Mais il faut que vous laissiez des commentaires sur l'Instagram pour qu'ils ajoutent des nouvelles dates. Ouais, bah, du coup, vous savez ce qu'il faut faire les Bordelais hein, sur le Discord, sur leur Instagram. Et justement, vu que c'est un groupe indépendant, est-ce que c'est pas trop compliqué de se lancer comme ça, à faire une tournée comme ça à l'étranger 그 잉대가 독립 밴드시잖아요. 근데 그러면은 혼자서 이렇게 해외를 가서 공연을 하시는 게 너무 힘드시지 않아요? 그런데 저희가 지난 활동을 해온 몇 년 동안 저희 인스타그램에 파리 와주세요, 프랑스 와주세요 이런 댓글이 진짜 많았거든요. 그래서 그분들을 꼭 만나고 싶어서 가는 거라 힘든 것보다는 기대되는 마음이 큽니다. Et c'est compliqué, mais comme depuis plusieurs années, il y a beaucoup de Français qui écrivent venez à Paris sur leur Instagram, et se sont dit, même si c'est compliqué, ça nous rend quand même plus heureux d'aller à Paris et de leur faire plaisir que enfin, ça compense. D'accord. Bah, 네, j'espère. 그러면 pardon. Non, vas-y. 현실적으로 그 어려움이 있으셨는지 공연장 갖는 거에 대해서. 그런데 저희 부킹 에이전트가 있어서 네, 많이 도와줬고 그리고 프랑스 팬분들이 프랑스에서 공연장 어디 좋다 리스트를 주셨었어요. 그래서 그게 도움이 많이 되었습니다. Ah, donc en fait, je leur ai demandé, mais concrètement, qu'est-ce qui a été compliqué? Et ils ont un agent en fait qui s'occupe du booking des endroits pour faire les concerts, enfin des salles de concert. Donc ça a beaucoup aidé. Et aussi, les Français avaient listé des endroits où aller. Donc ça les a beaucoup avancés en fait pour trouver les salles de concert. Donc les gens de Bordeaux, n'hésitez pas à conseiller des salles de concert. Ce sera plus simple pour eux de les booker après. D'accord. Bah, j'espère qu'après ce live, justement, il y aura encore plus de Français qui vont les suivre et pourquoi pas, du coup, potentiellement, dans leur nouvelle tournée, faire plus de villes françaises. 다음에 꼭 올 때는 더 많은 도시에서 공연해 주셨으면 좋겠습니다라고 하셨어요.
네. 리옹 가고. 리옹. Lyon. 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 Elle veut aller à Lyon aussi. Ok. 네, 이번에는 파리 말고, 아니, 파리랑 투어 말고는 다른 뭐 구경하러 가거나 그런 도시는 없죠. 구경하러? 아직 계획이 없는데. 아직은 계획 안 잡. 추천해주세요. 추천. 추천이랑 파리에서 멀지 않은 곳 추천해주세요. Cette fois-ci, du coup, comme ils vont à Paris et à Tours, ils n'ont pas encore prévu de visiter quoi que ce soit d'autre. Mais si vous avez des recommandations pas loin de Tours et de Paris à visiter, ils sont preneurs. D'accord. 스위스 가는 길에 있는 곳들. 리옹 이런 데 갈 수 있어. 좋아. 디종 머스터드. 몽펠리에. 툴루즈. 아니야, 여긴 멀어. 여긴 멀어. 툴루즈. 멀어. Elles sont en train de regarder les villes. Ouais, ils sont en train de regarder les villes par où ils pourraient passer. Et est-ce qu'ils ont un nom de fandom? 팬덤에 이름이 있으세요? 아, 저희가 정했는데 기억이 안 나요. 저희끼리 정했거든요. 저희끼리만 막 정했는데 기억이 안 나요. 난 정확히 몰라, 내가 뭐 하자 했는데 다들 그거 좋아했는데 까먹었어. Ah, ils ont décidé un nom entre eux pour la fandom, mais elle a complètement oublié. Ah. Elle s'en rappelle pas. Ok, bah, je pense qu'il n'y a plus de questions. Je les remercie d'avoir accepté mon invitation. 초대를 받아주고 와주셔서 너무 감사하대요. 불러주셔서 감사합니다. Merci de nous avoir demandé de venir. Et du coup, le chat, n'hésitez pas à leur laisser plein de cœurs pour qu'ils voient les cœurs. Et donc, bah, on se dit peut-être une prochaine fois. Et puis, bah, merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté mon invitation. 다시 한번 감사드리고 다음에 꼭 뵐 수 있으면 좋겠습니다. 파리에서 만나요. 뚜르에서 만나요. On se voit à Paris. 아비앙또. À bientôt. 베네노바. 베네누바. Au revoir. 아빠.